Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mancing belut ya bro, di sawah. Kita udah lama ya kalau mancing belut. Ya langsung aja ya bro. Tuh, sawah masih sawah yang biasa ya. Sini. Tuh, bro. Sawah yang biasa. Langsung ya. Yuk, ikuti saya. Iya bro. Ada lubang bro, lihat bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nyamber ya. Ini lubangnya bagus bro ya. Ini gak tahu ini belutnya lah. Mudah-mudahan aja ada bro. Gak mau masuk bro soalnya bro. Bersihin dulu ya tempatnya. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya bro. Tuh bro, lihat tuh, tuh lubang atasnya bro, tuh bro. Langsung tek, makanya ntar. Kena. Ya lah. Langsung ngebuang nih. Itu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh bro, lihat tuh. Wow, langsung disambar bro. Langsung tarik ya. Wow. Lepasin lagi ternyata bro. Wow, lihat bro ya, lihat di bawah, tarik, wow, gak terasa apa-apa bro. Ya ang mangan ang dang. Sambal tuh bro, lihat bro. Ini bro, tarik ya. Tarik. Oh. Dilepasin lagi bro. Coba. Oh. Bukan kita langsung. Oh, bro, lihat. Wow, mantap bro. Jangan kasih kendor. Wow, mantap bro. Mancing belut mantap bro, lumayan besar bro. Oh ya. Di sini banyak ikan bro, kolam ikan bro. Tuh. Dari sini target kita ya. Mantap. Kita liatin dulu bro ke teman-teman. Ya, liatin dulu ya bro.
Senang di gue. kan karena Senang padon. mm-mm. Padon di. Mantap.